خبروں میں شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ خیرپور سے تعلق رکھنے والے جوڑے نے کراچی میں کورٹ میرج کر لی۔ لڑکا یامین اور لڑکی رباب نے اپنی پسند سے بنا کسی دباؤ کے 12 ستمبر 2024 کو کورٹ میرج کراچی پہنچ کر لی۔ یامین اور رباب نے آئی جی سندھ، ڈی آئی جی سکر، ایس ایس پی ویسٹ، ایس ایس پی ساؤتھ خیرپور سے اپیل کی ہے کہ ہمیں اپنی جان کا خطرہ ہے، ہمارے والدین اور برادری سے، اس لیے ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے۔ لڑکی رباب نے کہا کہ میں نے بنا کسی دباؤ کے یامین سے کورٹ میرج کی ہے، ہمیں آئی جی سندھ، ڈی آئی جی سکر، ایس ایس پی ویسٹ اور ایس ایس پی ساؤتھ خیرپور تحفظ فراہم کریں۔ جی چھا مسئلو आहे तव्हांजो؟ مسئلو इहो यार हाणे पुछिया निकाह कयो आहे पंहिंजो। नालो छा आहे तुंहिंजो? यामीन नालो आहे। पाण मां आबड़ो आहियां। कंहिंसां शादी कई थी? रुबाब खां। तव्हां छा चवंदव? मां इहो चवंदमि त मां पंहिंजी राज़ ख़ुशीअ सां शादी कई आहे ऐं मूंखे पंहिंजनि मां ख़तरो आहे। कंहिंमां ख़तरो आहे तव्हांखे? नाला छा आहिनि उन्हनि जा? मुकीम उहो छा थिए तव्हांजो? उहो मुंहिंजो भेणी हुआ ऐं सौट। अच्छा। ॿिया त माना सोट था उहे बि ऐं ॿाहिरनि मां ख़तरो था। तव्हां नाला ॿुधायो उन्हनि जा जंहिंमां ख़तरो आहे तव्हांखे, उन्हनि जा नाला ॿुधायो। मेन माण्हू त मुकीम, बाक़ी ॿिया ॿाहिरि था। तव्हां इहे किथे शादी कई आहे? असां कराची में कई आहे। ठीकु आहे। ॿियो तव्हां कंहिंखे कुझु चवणु चाहींदो? बाक़ी बराई महिरबानी त असांखे तंग न कयो। ठीकु आहे।